Day 33 na tayo. Checking how many calls it takes to sell one mochi pasta. Ito pala yung mga item natin. Ito para ma-post nyo na lang po. Or check nyo lang. Link in the bio. Nandun naman po lahat ng menu natin. At ito, nasa Cloverleaf tayo. Tignan nyo ha. Ayan no. Meron tayong mascot pa dito. Yung mga OG dyan, alam nyo may mascot si Muyu. Yan. Marami. May iba. Tulad kanina, may nagkukwento. Naabutan pa daw niya yung ating mascot. Sabihin gano'n na siya ka-OG. Diba? Gano'n siya katagal. Hi ma'am, mochiban! Ayan. Mga nakakaalam yan, comment lang kayo. At share your picture with the mascot natin. Ayan. Ganyan na ganyan siya. Oh. Ganyan na ganyan. Mas cute nga lang dyan, syempre. Tawag lang tayo. Sana mabilis tayo. Ako, nakatatlong araw ako back to back na matatagal. Pero to, hindi na. Kapon, okay naman. And then, sana ngayon okay din. Ay ma'am, mochi buns! Hello sir, hello ma'am, mochi buns! Ay po, mochi buns! Hello sir, hello ma'am. Ay sir, mochi buns po! Hi po, mochi buns po. Hi sir. Hi ma'am, mochi buns. Ayan, panoorin nyo na lang muna si mascot ngayon yan. Dito galing yung hangin eh. Kasi pares lang to mo yung mascot eh. Tapos may ano siya dito. Ayan, may zipper siya dyan eh. Para makalabas siya. Ang zipper niya nasa taas eh. Ayan, normally sa katawan lang eh. Pero I think dahil sa may tail siya, hindi pwede dun yung ano. Hindi pwede doon ang zipper niya. Kasi ito ingatan nyo to yan. Oh. Pag sumabit tela dyan, patay. Yan. Mas mahirap linisin yan. Kami hirap linisin eh. Hi ma'am, mochi buns po. Hi sir. Hi ma'am, mochi buns. Hello ma'am, mochi buns. Chinese New Year sale. Kunyari lang. Alam nila na Chinese New Year promo. Hi sir, mochi buns po. Hi sir, mochi buns. Yan, sa Cloverleaf tayo. Gusto nyo magpa-picture sa stage oh. Meron tayo stage. Yan, maganda yan mag-picture kayo. Tapos, diba 10 years from na, babalikan mo. Pwede kang tumawa, pwede kang matuwa. Maraming reaction. Hi ma'am, mochi buns po. Hello ma'am, mochi buns. Hello ma'am, mochi buns. Hi ma'am, mochi buns po. Hi sir, mochi buns. Hi ma'am, mochi buns po. Hi ma'am, hi sir, mochi buns. Ayan o, gusto nyo may paglaro kay Bear. Yung mascot pala, hindi Bear. Ay no! Hello ma'am, mochi buns. Hello sir, mochi buns. Hi po, mochi buns po. Hi ma'am, hi sir, mochi buns. Hi ma'am, mochi buns po. Hello ma'am, mochi buns. Hi ma'am, mochi buns po. Hi ma'am, mochi buns. Hi ma'am, hi sir, mochi buns. Hi ma'am, mochi buns po. Sa TikTok ma'am, baka napapanood na yan ma'am. Hi ma'am, mochi buns po. Hi ma'am, mochi buns po. Yung palaman na yan ma'am. Hello ma'am, mochi buns. Hello sir, hello ma'am. Pwede mo siyang hawakan ma'am sa Vanidea the texture. You might have seen it sa Facebook ma'am or TikTok. Ganun. Oh, nagpo-promo din kasi kami Chinese New Year, di ba ma'am?
Kung may free cake, yan. Pag naka 600 ka, ma'am, may free cake tayo. Alam mo, sa kids mo, magugustuhan niya ito. Peach, chocolate, strawberry. Sa taas mo, Nutella. Fruits naman siya. Oreo with muscat grape siya, ma'am. Yan isang... Yes, ma'am. Iba-iba lang sila ng flavor or lasa, ma'am. Opo. Sa kids, ma'am, ito ma-recommend ko. Itong tatlo, ma'am. Kasi ito naman sa taas, Nutella naman po, ma'am. Gusto mo isa pa, ma'am? Para ano? Pwede. Ito, tsaka yun. Pwede yan. Ay, baga 120 din ba? Hindi, 150 kasi siya. Pero pwede naman i-combo yan, dalawa yan. Pwede yan. Yes, ma'am. May dalawa. Ano, peach nga daw si ma'am. Peach. Kunin ko na ito, ma'am. Kunin ko na ito, ma'am. Thank you. Paantay na lang po, ma'am. Hello, sir. Hello, ma'am. Mochiban. Hanggang Sunday nandito kami, ma'am. Ano kasi, ma'am, Chinese New Year. Diba last week, Valentine's, ma'am. Balita ko, ma'am, sa November, ma'am. Maraming mga nganak kasi Valentine's. Sa November, ma'am. Marami, di ba? Thank you, ma'am. Hello, ma'am. Mochiban. Hello, ma'am. Mochiban po. May palaman na yan, ma'am. So that's how many calls it takes to sell one mochi buns, okay? Ito, enjoy nyo na lang si Mascot. So, ayun, no? Si Mascot. So may H&M lang kami, ayun lang, H&M. Meron din Coffee Bay. Coffee Bay yan eh. Meron din Karamiya. Ayun, Karamiya. Okay? Sige po. See you next video.